हाई फ्रेंड्स, आज के बनाबो चीज़ी चिकेन पराठा। तो चलो शुरू करा जाक। की दिलाम प्रथमे अनियन, गाजर, कैप्सिकाम और आदा, रसुन और काँचा लंका कुचि करे निয়েছি। নিয়ে देखो फ्राई करे नेब। आदा, रसुन और काँचा लंकाटाके तेले फ्राई करे नेब। सादा तेल देब। एबार पेঁয়াজটা देब। दिए पेঁয়াজটা भालो करे फ्राई करे नेब। নিয়ে একটু ফ্রাই হয়ে গেলে ওর মধ্যে গাজর কুচিগুলো দিয়ে দেব। আবার গাজরটা একটু ফ্রাই করে নিয়ে ওর মধ্যে ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে দেব। দেখতেই পাচ্ছ ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে একটু ক্যাপসিকামগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে, একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। এবার চিকেন দিয়ে দেব। চিকেন ছোট ছোট টুকরো করে কাটা, আরও ফাইন টুকরো করতে পারো, কোনো ভালোই হবে। এবার ময়দাটা, आटा और मयदा मिक्सड करे मयन देव, चीनी देव, सादा तेल देव बा घिओ देया जाए और नुन देव। दिए भालो करे मयन दिए मेखे नेब। उष्ण गरम जल दिए माखबो, ताते डोटा एकटू नरम होबे। एबार गोलमरिच गुड़ो दिए देव सेई चिकेन फ्राइटार मध्य। और एके एके लंकार गुड़ो देव और रेड टमेटो सस, रेड केचाप दिए देव। एबार दिए देव तुम्हार चिली सस और सोया सस। नुन दिए देव परिमाण मतो। भालो करे आबार कषिए नामिए नेब। आमादेर चिकेनटा रेडी हो गेल। एबार आटा माखार थेके लुचि, एबार लेचि काटबो। केटे ओटा भालो करे बेले नेब। चीजटा देखते पाच्छो, चीजटाके एकटू भेंगे नेब। निये एकटू एकटू करे चीज दिए देब बड़ार मध्य। एटाके गोल करे बेले नेब। হয়ে গেছে। এবার চিকেনের কিমাগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে এর উপর দিয়ে একটু চিজ দিয়ে দেব। দিয়ে এবার পরোটার শেপটা ভাঁজ করে দেব, 3 কোনা করে চেপে চেপে দিয়ে দেব কোনাগুলো। দিয়ে চাটুতে দিয়ে দেব। দুদিকে ভালো করে সেঁকে নেব। এবার সাদা তেল বা ঘি দিয়ে পরোটাটা ফ্রাই করে নেব। দুদিকে কালার আসলে নামিয়ে ফেলবো। দেখতেই পাচ্ছ আমাদের চিকেন চিজি পরাঠা রেডি অ্যান্ড সার্ভ। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। পাশে থেকো, ভালো থেকো। বাই বাই।